হরে কৃষ্ণ। ওম ওম অজ্ঞানাতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া চক্ষুরুন্মিলিतं येन তস্मै শ্রীগুরবে নমঃ। শ্রীচৈতন্যমনোভীষ্টং স্থাপিतं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपः साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण प्रदां सहगण ललिता विशाखान्वितं च। नमोऽयं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदनाय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गुरुतिसे नमः। वंचाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाशयनि वासायनि नित्यायने परमात्मने बलभद्र सुभद्रा जगन्नाथाय ते नमः। नित्यानन्द नमस्तुभ्यं प्रेमानन्द पदायिने खलु कल्मषनाशाय जन्मपतये नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णभक्तरूपं स्वरूपकं भक्तावतारं भक्तकं नमामि भक्तशक्तिकम्। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भगवतः सेवया भगवतेरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्कृति। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलमुद्घाटितं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। श्रीगुरुदीनतारिणं श्रीचैतन्यपरमेश्वरं हरि ओं तत्सत्। तमादिदेव करुणानिधानं तमालवर्णं सुहृदावतारम् अपार संसारसमुद्रसेतुं भजामहे भगवता स्वरूपम्। आजालुम्बितभुजः कनकायावदातो सङ्कीर्तननितपितरो कमलायताक्ष विश्वम्भरद्विजवरजुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणायावतार। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता যথাযথ প্রথম অধ্যায় অর্জুন বিষাদযোগ শ্লোক 9-3। পশ্চাतं পাণ্ডুপুत्राणामाचार्यञ्च महतीं चुम्बं ब्रूढं द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण द्विमता। पश्चातं पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महती चुम्बं ब्रूढं द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण द्विमता। অনুবাদ: হে আচার্য, পাণ্ডবদের মহান সৈন্যবল দর্শন করুন, যা আপনার অত্যন্ত বুদ্ধিমান শিষ্য দ্রুপদের পুত্র অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে ব্যূহের আকারে রচনা করেছেন। তাৎপর্য: জয় জগদ্গুরু শিল প্রভুপাদ কি জয়। চতুর কূটনীতিবিদ দুর্যোধন
মহৎ ব্রাহ্মণ সেনাপতি দ্রোণাচার্যকে তার ভুল ত্রুটিগুলো দেখিয়ে দিয়ে তাকে সতর্ক করে দিতে চেয়েছিলেন। পঞ্চপাণ্ডবের পত্নী দ্রৌপদীর পিতা দ্রুপদ রাজার সঙ্গে দ্রোণাচার্যের কিছু রাজনৈতিক মনোমালিন্য ছিল। এই মনোমালিন্যের ফলে দ্রুপদ এক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন এবং সে যজ্ঞের ফলে তিনি বর লাভ করেন যে তিনি এক পুত্র লাভ করবেন, যে দ্রোণাচার্যকে হত্যা করতে সক্ষম হবে। দ্রোণাচার্য এই বিষয়ে সম্পূর্ণভাবে অবগত ছিলেন, কিন্তু দ্রুপদ তার সেই পুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন যখন অস্ত্র শিক্ষার জন্য তার কাছে প্রেরণ করেন, তখন উদার হৃদয় সত্যনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ দ্রোণাচার্য তাকে সব রকমের অস্ত্র শিক্ষা এবং সমস্ত সামরিক